Di awal film kita akan diperlihatkan keluarga kecil yang terdiri dari 3 orang, yang dimana wanita ini bernama Emily dan ibunya bernama Helen, serta kakek Emily yang bernama Stan. Keluarga kecil ini sedang menelusuri hutan menggunakan mobil untuk melakukan camping. Setibanya di suatu tempat yang menurut mereka layak untuk dijadikan camping, mereka pun langsung mendirikan tenda di sana. Okay. For hours to realize that. Good. Then I'm doing my job. You sure have. Please do what I ask you to do. I don't think she's gonna make it. Sedangkan Helen pergi mencari kayu bakar di sekitar hutan itu. Setelah Helen kembali ke tenda, mereka pergi memancing ikan di sungai yang tidak jauh dengan tenda mereka. Emily, how are you ever gonna survive? I lost everything. The business wiped. That's just... Dengan kesekian lamanya mereka bercerita, Stan ingin buang air kecil dan terpaksa dia balik ke mobil. Baru saja dia tiba di mobil, dia dikagetkan dengan kemunculan pria yang seumuran dengan dirinya. Orang tua yang tak dikenal ini bernama Howard. Howard mengusir mereka bertiga karena tempat yang mereka diami adalah pemilik hutan tersebut. Tanpa pikir panjang, mereka bertiga mau mencari tempat yang lain. I hate camping. People around. Oh, I hate pine cones. We're stuck. Ya, baru aja mobil dijalankan, ternyata bannya hanya berputar di tempat. Tanpa mereka sadari, ban mobil itu menginjak sebuah besi, sehingga besi tersebut terlempar dan melukai lengan Stan. Emily, help me get him up. We're gonna help you up, Dad. Oh, God. Oh, no. Comes back. If you're not gonna do anything about it, then I'm gonna go. You're not going anywhere, Emily. I need some water. Here. Dad. Take a sip. I mean it. Hey, you two stop bickering. Hingga malam tiba, Stan menasihati Emily agar tidak saling berdebat dengan ibunya. She's scared. She can't handle this. You know, she's a lot tougher than you think. Do what your mother thinks is best. I don't know about that. Then we'll figure it out in the morning. Sounds good to me. Oh. Main road. It's about 7-8 miles. Why don't we get a good night's sleep in? Keesokan harinya, Stan tiba-tiba saja sesak napas. Daddy, breathe. Just breathe. Dad, breathe. Quick, quick, quick. Up, up. Oh, God. You're okay. You're okay. Dan si ibu terpaksa harus pergi mencari bantuan agar bisa pulang dengan selamat. Sedangkan Emily menjaga kakeknya sambil menunggu ibunya pulang. What do you do if you run out of water? What? No, I do not want you to go. I want you to stay here and take care of Grandpa. Do not leave. Di tengah hutan itu, Helen menemukan rumah yang gak ada orangnya. Saat ia masuk, Helen mencoba menghubungi seseorang, namun telepon itu rusak. Hello? Hello? Is someone there?
Helen pun mencoba naik ke lantai 2. Apakah ada orang atau tidak? Dan ternyata di kamar itu ada seseorang bocil 18 tahun yang sedang dikurung. Bocil ini bernama Andre. Tanpa Helen sadari, ternyata ada seseorang yang datang. Yang tak lain orang ini adalah Howard yang Stan tadi temui. Terpaksa Helen harus sembunyi. Sedangkan Howard membawakan makanan dan obat untuk Andre yang terkurung itu. Have a secret. Di sini Andre memberitahu Howard bahwa ada seorang wanita di dalam rumah ini. Dan wanita itu adalah Helen. Take your pills. Hal itu membuat Howard tampak gelisah dan harus menemukan wanita itu. She was in this house. I better not find you in here. Sedangkan Helen menemui kembali si Andre tadi. Andre minta tolong kepada Helen agar mencari saudarinya yang bernama Natalia, yang tepat di ruang bawah tanah rumah ini. Tapi Helen mencoba menghiraukannya karena keadaan keluarganya saat ini sangatlah buruk. Hello, Natalie? No way. Singkat cerita, Howard sudah tiba di sana dengan maksud untuk menanyakan di mana ibu Emily. Tapi ternyata Helen datang tepat waktu dan langsung memukuli Howard hingga dia pingsan. Mom, what are you doing? He's got somebody locked up in his house, Emily. This is the last time I go camping! Hurry up, Emily! Tie up his feet! Emily, Holy shit. sit here. God, what are you doing? Sit here and take this. Come on. Is it loaded? Sit. You still arguing? We have to get out of here. There's an ATV and I've got the keys, but I need you to get up. You have to get up now. To get up and come with me. So, Dad, work with me. You're too heavy. Helen mengambil kunci mobil di kantong celananya dan kembali ke rumah tadi untuk menyalakan mobil. Okay, okay. Namun, mobil itu kehabisan bensin. Helen masuk lagi ke rumah itu untuk mengambil bensin. In the house somewhere. The truck is not empty. In the basement. I was afraid you'd say to cut you out of this thing. I promise. I'll be right back. Hello? I'm here to help.
Namun ada yang datang lagi, yakni mereka adalah orang tua Andre. Dengan beraninya Helen mencoba melepaskan ikatan tali di tubuhnya Andre. Tanpa kita sadari, ternyata Andre ini memiliki sedikit gangguan, makanya tubuhnya diikat. Tanpa tahu terima kasih, Andre mendorong Helen hingga pingsan dan Andre berhasil kabur dari rumah itu. Sedangkan ibu Andre yang bernama Pamela marah-marah nggak jelas. Keesokan harinya, Helen bangun dari tidurnya, yang dimana tubuhnya sudah diikat, dan di sini kita akan diperlihatkan lagi Pamela yang sedang marah-marah nggak jelas. What are you doing here? I just came for help. I swear the door was open. You just walked right in. Who else is with you? We'll get to that. No, you don't understand. What did he say to you? Why does that matter? It matters to you. I don't know what I will do if he doesn't come back. And I blame you. I blame you. Howard baru saja sadar, tapi dengan keadaan sulit baginya, mencoba untuk meminta air minum kepada Emily. What are you doing? Stop. Move. I've done nothing to hurt you. Please, let me have some water. What are you doing? Hey, Grandpa. Where's your mom? Namun tiba-tiba saja Andre sudah ada di sana dan menarik tubuh Howard, membawanya ke sungai lalu menenggelamkannya hingga mati. Di sini Emily sangat ketakutan dan menyuruh Andre pergi dari sini. What do you want? There's nothing. I'm not opening the door. So just leave, okay? Tapi Andre menerobos untuk masuk. Just go away. I know where she is. Your mother, I mean. You killed somebody. I had to. They poisoned me. I wouldn't hurt you. Can you please come out? I don't think so. Getting cold in here. Maybe you shouldn't have thrown a rock through. Lalu Skin berpindah ke rumah tadi. Di sini Pamela memaksa suaminya yang bernama Gary untuk menemui Andre di tempat camping itu. Right now, we'll find him. Andrew, I've died. Listen to me. He'll poison you and lock you away forever. your mother's worried about you. Well, buddy, you're not doing too good. Any games here? Namun dengan jiwa barbar si Andre, ia mudah saja membunuh si Gary ini. Dan kita akan diperlihatkan lagi Emma yang lagi marah-marah karena suaminya gak pulang-pulang. Dan terpaksa dirinya sendirilah yang turun ke lapangan untuk membunuh. I swear I won't tell anyone I was here. You'll run. Understand. Oh, you don't.
I will never give up on my family. Not ever. They won't understand. I want to tell everyone about this place, and they will take him away from me. Sedangkan Helen berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan tali di tubuhnya, dan Helen pun berhasil keluar dari rumah itu. Di hutan ini kita melihat Emily dan Andre untuk pergi menuju rumah itu untuk menolong Natalia. Namun sial sekali, di mobil cuma ada Stan sendirian. Saat itu juga Pamela datang dan Stan pun dibunuh oleh Pamela. He just got in the way. That's all. You did this. I'm gonna take care of her, too. Di sini sedih sekali rasanya bagi Helen karena ayahnya sudah mati. Pada saat Helen keluar untuk mencari Emily, dia dihadang oleh Pamela dengan menggunakan mobilnya. Coming for you, you! Sedangkan di rumah itu ada Emily dan Andre yang memasuki ruang bawah tanah untuk mencari Natalia dengan niat untuk menolongnya. I think she's down there. If you think I'm gonna go down there, you're crazy. I can't help you anymore. Namun, dengan begitu melihat muka Natalia, Emily berteriak histeris karena ketakutan dengan wajah seram itu. Dan ternyata Helen sudah tiba di rumah itu karena di mobil tadi gak ada Emily, dan Helen mencari Emily di ruang bawah tanah. What? Who? Please, help us. We'll come back. Go now. Leave. This is our. You don't understand. You have to come with us now. Can't leave. Come on. Go run, Emily. Emily, go. Pada saat mereka keluar dari rumah itu, tiba-tiba saja Pamela sudah ada di sana dan menembak lutut Helen. Hampir saja Helen mau dibunuh oleh Pamela. Ia teringat kata-kata ayahnya, jika ada seseorang yang akan membunuhmu, maka berpura-puralah mati. You in a hospital. I can't let that happen. Pamela mengikat kaki Emily di mobil itu. Helen mengambil kayu yang runcing dan menusuk-nusuk perut Pamela. Lalu Helen mengambil kunci mobil di kantong celana Pamela dan langsung menyalakan mobil, kemudian menabraki Pamela dari belakang hingga dia mati. Akhirnya mereka berdua pun selamat dan film pun selesai. Di dalam film ini tidak menjelaskan siapakah sebenarnya sosok misterius yang bernama Natalia itu. Apakah dialah salah satu hantu di film ini? Ya, kita tidak tahu secara pasti. Karena film ini langsung berakhir begitu saja. Dimaklumin saja ya. Akhir cerita saya ucapkan terima kasih.
Sampai jumpa di video selanjutnya.